कलम है और रहते दुनिया तक इंसानों की हिदायत मेहरबानी के लिए जमे किताब है हमारे ऊपर। इस किताब को बहुत सारे रहमत है, इनमें से हक है कि इसको इस तरह पढ़ा जाए। आपको इस तौहीद की तरफ ले लाना चाहता हूँ कि जो लोग नहीं मानते थे नबी ने सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने के लिए तैयार थे वो, लेकिन अल्लाह की तौहीद को मानने के लिए तैयार नहीं था। यही तो झगड़ा हमारे साइड में आज हमारे समाज के अंदर आया हुआ है। आज हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे कि अल्लाह के नबी, एक साहब आए कि अल्लाह के नबी मैं अनपढ़ हूँ, अभी नया नया इस्लाम लाया हूँ, मैं आपकी नबी तक नहीं समझ सकता हूँ। अल्लाह के नबी मुझे दो लफ्ज़ों में बताए कि तौहीद किसको कहते हैं। अल्लाह के नबी मुझे दो जुमलों में बताए कि तौहीद किसको कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब देते हैं, क्या प्यारा सा जवाब देते हैं कि तुम दो लफ्ज़ों में तौहीद सुनना चाहते हो। इजा सअलता फसअल्लाह, जब मांगो तो अल्लाह ताला से मांगो। व इजा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह, और जब मदद तलब करो तो अल्लाह ताला से मदद तलब करो। पूछने वाले ने पूछा कि अल्लाह के नबी अगर मुझे कोई घेर ले, पकड़ ले, गिरफ्तार कर ले, लाठी डंडे बल्लम फौज के पास जब कहता है कि अल्लाह का इनकार करे, अल्लाह का इनकार कर, मुस्लिम का पास में आए कि अल्लाह के नबी मैं क्या करूं। फरमाया अगर अल्लाह का इनकार करने से तेरी जान बचती है तो इनकार करके अपनी जान बचा रहे। ये अल्लाह के नबी इनकार करने से जान अगर बचती है तो बचा लूंगा, लेकिन ये बताए अगर वो ये कहा कि अल्लाह का इनकार नहीं, ये जो सिजदा अपने रब को करता है वो मेरे आका को कर, वो मेरे मालिक को कर, वो मेरे सरदार को कर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुझे कोई काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए तो करवा लेना, लेकिन तू गैरुल्लाह को सिजदा न करना। अगर अल्लाह का इनकार करने से तेरी जान अगर बचती है तो इनकार करके अपनी जान बचा ले, तो अपनी जान दे देना, टुकड़े टुकड़े हो जाना। और रेता जरा तो राख कर दिया जाए तो कबूल कर लेना, लेकिन तू गैरुल्लाह को सिजदा न करना। ये रब की तौहीद है, ये तौहीद नहीं है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी मुश्रिक को जानी से जोड़ा। आप देखिए गैरुल्लाह की फुटान फरमाया अज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन व मुश्रिकतन, जिना करने वाली मर्द की शादी, जिना करने वाले ज़ानी की शादी किसी जानी औरत से करो, यानी किसी मुश्रिका से करो, यानी जानी के लिए वो जाहिर नहीं कि उसके सामने कोई मुआहिदा औरत पेश किया जाए, उसके सामने कोई अल्लाह वाली औरत दे दिया जाए। वसानियत ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन व मुश्रिकतन, उस ज़िना करने वाले उसको भी कोई मुश्रिक कोई मर्द से उसका निकाह कर दो। जान लो कि अल्लाह ताला ने इन दोनों को एक ही साथ जोड़ दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन जानी को हलाल, इसीलिए जाने के लिए जाहिर नहीं कि उसके सामने कोई मुआहिदा औरत पेश किया जाए, उसके सामने कोई अल्लाह वाली औलाद दे दिया जाए, उसके सामने कोई अल्लाह वाली औलाद दे दिया जाए, उसके सामने कोई मुआहिदा औरत पेश किया जाए। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इन दोनों को एक ही साथ जोड़ दिया। हम मसला है इसको और आपको सबको समझना चाहिए कि तमाम मामलात से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ कर दिया कि ये रब की तौहीद है। या सअलता फसअल्लाह, जब मांगो तो अल्लाह ताला से मांगो। व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह, और जब मदद तलब करो तो अल्लाह ताला से मदद तलब करो। मेरे भाइयों ये रब की तौहीद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तौहीद की मिसाल कैसे दिए? दो लफ्ज़ों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि ये रब की तौहीद है। इज़ा सअलता फसअल्लाह, जब मांगो तो अल्लाह ताला से मांगो। व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह, और जब मदद तलब करो तो अल्लाह ताला से मदद तलब करो। मेरे इस्लामी भाइयों, कहने का मतलब है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ कर दिया कि ये रब की तौहीद है। आइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे मिसाल दे रहे हैं मेरे भाई? दो लफ्ज़ों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ कर दिया कि ये रब की तौहीद है। अफसोस की बात है आज गैर मुसलमान तारीफ कर देते हैं कि ये रब की तौहीद की मिसाल दे देता है। कैसे कहते हैं कि अल्लाह के नबी
اگر مجھے کوئی گھیر لے، پکڑ لے، گرفتار کر لے، اگر ایسے بات کرتے ہیں تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کے سامنے اس کو کاٹ کر لیتے ہیں۔ ہم کسی کو ہم کو ڈرایا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے اندر بھائی آ جاتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، ہمارے اندر تقویٰ نہیں ہے، ہمارے اندر توحید نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ توحید کی جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ توحید کی مثال کیسے دیے؟ اپنے بیٹی کو نصیحت کرتے رہتے، سب کو ڈرایا، ڈراتے ہوئے اپنے بیٹے کے پاس بھی آئے، اور اس میں ہمارے بہت سے بھائیوں بھی شامل تھے، اپنے سب بیٹے شامل تھے، اپنے بیٹی کو نصیحت کرتے رہتے، او میرے بیٹی سرنی من معلنی معاصری انی لاہم عنکی من اللہ سیئا، او میرے بیٹی دنیا میں جو چاہیے مجھ سے لے لے، دنیا میں جو چاہیے مجھ سے مانگ لے، لیکن میں قیامت کے دن تیرا کوئی کام نہ آ سکوں گا۔ کون کہتا ہے؟ نبی نے کہا سرنی من معلنی، میرے مال میں سے، یعنی اللہ نے نبی کو سب کچھ دے رکھا تھا، وہ مختار کل تھے، لیکن اس حدیث سے مختار کل ثابت نہیں ہو رہے ہیں۔ کچھ سرنی من معلنی، علماء جانتا ہے کہ من تن جائے، من معلنی میرے مال میں سے، یعنی اللہ نے نبی کو سب کچھ دے رکھا تھا۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ اس حدیث کو بیان کرنے کا مطلب نہیں ہے کہ سب کچھ دکھا دیا کہ سرنی من معلنی میرے مال میں سے، یعنی اللہ نے نبی کو سب کچھ دے رکھا تھا، وہ مختار کل تھے، لیکن اس حدیث سے مختار کل ثابت نہیں ہو رہا ہے۔ اپنے بیٹی کو نصیحت کرتے رہتے، سرنی من معلنی معاصری انی لاہم عنکی من اللہ سیئا، او میرے بیٹی دنیا میں جو چاہیے مجھ سے لے لے، لیکن میں قیامت کے دن میں تیرا کوئی کام نہ آ سکوں گا۔ سرنی من معلنی، او میرے بیٹی دنیا میں جو چاہیے مجھ سے لے لے، لیکن میں قیامت کے دن میں تیرا کوئی کام نہ آ سکوں۔ اپنے بیٹی کو نصیحت کرتے، اس لیے کسی سائی نے کہا ہے کہ توحید ہمارے اندر ہوتا تو ہم سر اٹھا کر جی سکتے ہیں، ہم کو کوئی مٹا بھی نہیں سکتے۔ اس لیے کسی سائی نے کہا ہے، خوبی کہا ہے کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارا، ممکن نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ توحید ہمارے اندر ہوگا تو ہم سر اٹھا کر جی سکتے